Okay, ek gaan net gou weer sê vir die video. So, hulle sê jy daai wat onsuiwer is, reageer met dit, but that is too much. Okay, that is too much and we have some of it left over at the end. And then I say that you take that which is left over, daai wat oorgebly het. Ekskuus, hierdie reaksie wil ek geklaar neerskryf. Okay, so they also give you this reaction, hulle gee vir jou die reaksie. Mol, begin, verandering, einde. And then I say you take that which is left over, hierso. And then you titrate that. So daai wat oorgebly daar. So dieselfde, dit wat oorgebly het, vat ek en titreer hom teen natriumhydroksied. And it is titrated, so it means with just enough sodium hydroxide. What was that just enough? The volume was 15 cubic centimeters and the concentration was 0.5. Okay. Vra hulle iets hieroor of hieroor? Nee. Okay. So just to save time and not waste my energy, I'm not even going to look at that. Partykeer gaan hulle iets daaroor vra, dan gaan jy die inligting daar insit, but because I don't ask today, I'm not going to look at it. Maar gewoonlik vra dan ons persentasie onsuiverheid of dit wat man. Ja, ons kom nog daar. Okay, right. So all that I know is if this is x, then this must be 2x. Nee? Goed, so ek weet daar is 2x. Jy hoef dit nou nie te gaan inskryf nie. Jy weet dit, hulle sê with is titrated, so just enough, meaning here and there will be 0 and 0 left over. Okay, so as ek kan uitvind, if I can go calculate what is the mole of sodium hydroxide, then I know what is the mole of sulfuric acid. Nee? Dus dit by net, ag daar's niks oor nie, net genoeg, dit word getitreer. Titrated means just enough. 0 oor. So as ek weet met daai inligting wat is hierdie mol, dan weet ek wat is daai mol. Okay. Goed, hulle vra vir my daar, calculate the number of moles of sulfuric acid that was in excess. Dis presies wat hulle vra. Go calculate what is that X and how are you going to calculate that with the help of sodium hydroxide. So, ek gaan hier so sê 7.2.1. If I look at sodium hydroxide, mole is concentration times volume. The concentration is 0.5. The volume is 15 cubic centimeters. Is ek happy met kubieke centimeter? Nee. Al 10 to the mag minus 3. .0075 mole. Okay, but that is for sodium hydroxide. Wat het hulle vir jou gevra? Wat is die mol van swaalsuur? What is the mole ratio? 2 to 1. So must I multiply with 2 or divide by 2? Deel deur 2. Okay, so the mole of sulfuric acid will be that divided by 2. Okay, now you could have of so gedoen, you could have either done like that, or you could have used the titration reaction. Wat is daai Na oor NB is like in CA vir A oor CB vir B. You remember this formula? Kon dit ook gebruik het. So hulle het gesê titrasie, dan kon jy hierdie formule gebruik het ook en dit is presies dieselfde. Dit is waar sê jy in daai formule? Wat se waarde sê jy? Okay, jy sê ingevul het die suur se mol was gewees 1, die basis in 2. Onthou hierdie is die mol verhouding, mol ratio. En dan sê jy ingesit het die konsentrasie van die onthou, daai maal die, daai maal daai gee ons eintlik vir jou mol.
So as die mol van die suur is wat ek soek oor die basis was gewees 0,5 maal met 15 maal 10 to die mag minus 3. Dit hang maar af hoe jou brein werk. My brein werk gewoonlik so, maar vandag het ek so gewerk. Okay. Goed, so nog net 'n train smash nie, julle almal weet wat ons hier bedoel. So we got that this excess was, wat het ons nou gesê, is 3.75 times 10 to the power negative 3. Okay. Nou vra hulle vir jou vir 8 punte, calculate the percentage impurities in zinc. The percentage impurities in zinc. Okay, so let's check. I'm now here because I have the impure zinc. That is the impure mass. I'm not allowed to put it in there. You're only allowed to put in pure. So I basically want to go find out, but what is this? I can't be X maak. What am I going to make it Y? I want to find out what is that Y. Wat se mol was suiwer? So that Y there is pure zinc. Watter is suiwer zinc? What other information do I have? Ek het, or from this, I can go calculate what was my mole of sulfuric acid at the beginning. Nee? Ek kan met hierdie inligting het ek my mol van swaalsuur aan die einde. So with the help of that, I can determine what was used here. Hoekom is dit belangrik? Why is that important? Because only the pure will react. So in this change, in what reacted en wat gereageer het, gaan net my suiwer wees. So if I know what is here at the beginning, I know what is at the end, dan weet ek hoeveel het gereageer. If I know how much will have reacted, then I know how much of this has reacted. En dan weet ek hoeveel was suiwer, and then I know how much was pure. Okay, want onthou, this that reacts is only the pure reacts. Net die suiwer gaan reageer, nie die onsuiwer nie. Okay. Goed, so waarmee gaan ek nou hier begin? I'm going to start with how much sulfuric acid did I have at the beginning. Okay, so ek gaan net op 'n nuwe bladsy. So ek gaan sê die mol van swaalsuur aan die begin. Initial is mos begin. Okay, sorry, this is question 7.2.2. How do I calculate mole is volume times concentration. The concentration was 1 and the volume was 25 times 10 to the power negative 3. And okay, obviously my 25 times 10 to the power negative 3. Katlego, jy moet skryf. Jy praat met Sjamo. Waaroor? Het leg al die musiek uit jou ore uit. Wat is aan jou oor? Hy fokus, hy skryf actually neer. Ek doen ook. Jy jok, het leg. Wat wil jy vra by 7.2.1? Dis dieselfde en as hierdie. Oeh, ek is al minus 1, nou nie minus 1, weet jy. Say again? 3.75 it's the X. Yes. So you say N is also there. N stands for mole. We calculated the X mole. The N mole. Okay. Goed, so daar het ons uitgewerk wat is die mol van swaalsuur aan die begin
And we calculated in the previous question, so now we will work with your mistake. Ons gaan met jou fout werk van een van die volgende. Die mol van die swaalsuur aan die einde, that we calculated in the previous question, was 3.75 times 10 to the power negative 3. Nee? Was dit gewees? Ek dink dit was dit. Okay, so dis hoeveel ons aan die begin gehad het, dis hoeveel ons aan die einde het. So nou kan ons gaan uitwerk, maar hoeveel het gereageer? How much of this sulfuric acid reacted? So the mole of sulfuric acid that has reacted, the change in, hoeveel het gereageer, gaan wees, wat is dit, 22, 21. Geef jy 2,125 maal 10 tot die mag minus 2 mol. Ek het gesê, en daar is altyd final, ag nee, ek het nou gesê initial minus final. Okay, ek gaan net gou hierdie reaksies nou op die vorige bladsy. Okay, so ek het gaan uitwerk. I calculated at the beginning my sulfuric acid was 25 times 10 to the power negative 3. Ek het gaan uitwerk aan die einde is my swaalsuur 3,75 maal 10 to the mag minus 3. Mense dieselfde antwoord kry, as dit negatief, dan kan jy dit maar net positief skryf. So ek wil weet, I want to know hoeveel van hierdie het gereageer, how much reacted there. So die minus van mekaar is minus 2,125 maal 10 to the mag minus 2. So that's what I basically went and calculated. Okay, hoekom wil ek dit weet? Want as ek weet hoeveel swaalsuur het gereageer, dan gaan ek uitvind hoeveel sink het gereageer. What is the mole ratio? It's 1 to 1. So as daar soveel mol gereageer het hier, dan gaan hier so ook wees minus 2,125 maal 10 to the mag minus 2. Okay, daai is die suiwer of the pure zinc. Daai is die suiwer sink wat gereageer het, sy mol. Okay. They want to know what percentage impurities do we have in zinc. So if that is pure, we must get to impure. Okay. Hulle sê vir jou die totale onsuiwer sink. Sink se massa onsuiwer was 2,5 grams. That which we have here is mole. So I must convert the moles into grams. Okay, so ek gaan sê goed, mol is massa oor molêre massa. Die mol is 2,125 maal 10 to the power minus 2. Ek soek die massa. What is the molar mass of zinc? I think it's 65. Kan dit wees? En dit gee vir jou 1,3813 gram. Okay. Wat het ek nou net gaan uitwerk? What did I calculate? That there is the mass of pure zinc. Daar is suiwer sink. Okay, so daar is suiwer, hierdie is onsuiwer. Die totale onsuiwer. Okay, so they want the percentage impurities, nie percentage purity nie, soos wat ons altyd doen net, percentage impurity. So hoe gaan ek uitwerk wat is die massa van die onsuiwer?
gaan dit minus van daar af. Nee? If that is the total, and this is the pure, then how am I going to get the impure? That minus that. Okay? So die onsuiwer gaan wees 2,5 minus 1,3813. 1,12. Nog nie jou finale antwoord nie, moet nog afrond nie. 1,11875. Okay, gram. En dit is die onsuiwer. The impure. Nou daarvan al ons het. They want the percentage impurities. Hoe werk ons nou weer persentasie uit? 1,1188 oor die totale massa 2,5. So dit is die onsuiwer, the impure, divided by the total times 100. My sakrekenaar het ergens dit afgerond, maar dit gaan nie 'n groot verskil hê nie. Okay, so die vraag gaan altyd so wees nie. Okay, how did I go about helping myself in this question? Is ek het vir myself my twee vergelykings gaan lees. I wrote down my two equations, tabelle, en dan het ek gesê, goed, wat die inligting gee het gaan? They gave me that information, it's not more, I don't put it in my table. They gave me this information, not more, I don't put it in my table. Maar hulle het gesê, they did say, daai stuur wat oorgebly het, that was left over, the excess, I used again daar. Daar gaan altyd 'n link tussen die twee wees. There will always be a link between the two. En hierdie vraag, 90% of the time, you'll have to work backwards. So dan gaan jy die link gee, and then they're going to give you information here, en dan gaan jy hom terugwerk. Hoeveel maaks is wiskunde ontdekking die doen die van Hulle kan. Maar ek dink volgende jaar verander die eksaminator. Volgende jaar gaan jy in die weer. Ja, met my. Alright. Ja? Balancing. The mole ratio? Mole ratio you get a mark for, but they will give it to you balanced. Ja. Alright, ons gaan môre aan met fisika, physics.